we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा, हमें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा, मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब मैंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफ़र किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा, सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था, नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार है। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, they'd like to see something happen. ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि आया अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान से सल्तनत ओमान पहुँच गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान के दौरे के फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफ़िस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफ़ा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जाबिराना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कही। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर बमबारी की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने अपना नुकसान तस्लीम नहीं किया। ट्रंप इंतज़ामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनीज़ को अमरीकी अड्डों की तस्वीर से रोका। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी लड़ाका तैयारों का मलबा ट्रक्स पर लाद कर उन पर ईरानी परचम और बैनर्स लहरा दिए। कराची के इलाके अख्तबार डाखाना पुल और सुपरमार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू हलाक, असलहा, मोबाइल फ़ोन, पैसे और मोटरसाइकिल बरामद। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलर्स की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 ख़वातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। गुजरांवाला में थाना सदर के इलाके में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक। CCD के मुताबिक डाकुओं ने 1 हफ्ता कबल मॉडल टाउन में दौरान डकैती नौजवान को कत्ल किया था। और ईरान में मोसाद से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 4 मुबैना जासूस गिरफ्तार।
ایران میں بڑا آپریشن، بم بنانے اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث 200 افراد گرفتار۔ ایران میں چھاپے، دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے 100 سے زائد دھماکہ خیز آلات بھی برآمد۔ صدر زرداری چین کے شہر چانگشا پہنچ گئے۔ چینی صوبہ ہنان کے عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین ہو شو شینگ نے استقبال کیا۔ صدر زرداری قیام کے دوران صوبائی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت شاوشان میں ماؤ زے تونگ کی جائے پیدائش بھی جائیں گے۔ دورہ چین کے دوران سندھ حکومت اور چینی کمپنیز کے درمیان معاہدے متوقع۔ تحریک انصاف کے چیئرمین پیرسٹ گوہر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کروانا پاکستان کا اعزاز ہے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا، سیاسی اختلافات کو ذاتی رنجش نہ بنائیں۔ تحریک انصاف نے احتجاجی سیاست ختم نہیں کی ہے۔ میری بات ہوئی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشین ایمبیسی اور پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کرے۔ اب وہ اونر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری ہر ایک ہائر اتھارٹی سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہم سب کے لوگوں کے لیے، پیاروں کے لیے وہ کچھ کریں۔ صومالیہ کے قریب گہرے سمندر میں قزاقوں نے آنر 25 نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ عملے میں 11 پاکستانی بھی شامل۔ عملے کے ایک رکن کی رشتہ دار خاتون نے جیو نیوز کو بتایا، قزاق آئل ٹینکر مالکان کے بجائے پاکستانی سفارت خانے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی حلقے مخفیوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں۔ شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز پر قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کر کے قبضہ کیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے صومالی حکومت سے رابطے کی کوششیں جاری۔ لبنان میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان کے 3 قصبوں پر فضائی حملے، حزب اللہ کے راکٹ لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے مرجعیون کے قصبے حولا پر گولہ باری کی۔ مروحین کے نواحی علاقے کو مشین گنوں سے نشانہ بنایا۔ خیام قصبے میں زبردست دھماکے کی بھی اطلاع۔ اسرائیلی قابض فوج کی دریائے لتانی، وادی صالحانیہ اور سالوقی میں شہریوں کو گھروں میں واپس نہ جانے کی وارننگ۔ حزب اللہ کا اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں 5 فوجی کارروائیاں کرنے کا دعویٰ۔ لبنان کی زخمی صحافی زینب فرج نے اسرائیلی حملے میں ساتھی صحافی امل خلیل کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ کہا، جنوبی لبنان کے گاؤں التیری پر حملوں کے باعث امل اور وہ قریبی عمارت کی دکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ اسرائیل نے تیسرا حملہ اسی عمارت پر کیا۔ دھماکے کے نتیجے میں فرج باہر جا گریں جبکہ امل خلیل ملبے میں دب گئیں۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے امدادی کارروائی کے دوران ایمبولینس پر فائرنگ کی جس کے باعث امداد میں تاخیر ہوئی۔